ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तरफ रिक्रुटमेंट करा आपनकर आरआई एआरआई अमीन आईसीडीएस सुपरवाइजर एग्जाम डेट को नहीं आपण मन में प्रश्न उठुवा बेले एवं आपण मन गुड न्यूज आसी कारण आरआई एआरआई अमीन आईसीडीएस सुपरवाइजर पोस्ट को इनक्रीज करा जाए फाइनाली आपण खुशी खबर आसी देखो एपर्यंत जो आपंकर आडमिट कार्ड आसी ना आपण मन में प्रश्न उठुची आपंकर आरआई एआरआई अमीन आईसीडीएस सुपरवाइजर एग्जामिनेशन कण पोस्टपोन हेबो ता व्यतीत आपन खुशी खबर आसी देखो आप जितेबाला रिक्रुटमेंट कैलेंडर पर क्लिक कर देखो फाइनाली आपन जितेबाला रिक्रुटमेंट कैलेंडर सेक्शन को जाऊँच पूर्व वैकेंसी जो देखा ये आपण देखो आरआई आपंकर वैकेंसी रोचे देखो पूर्व वैकेंसी जो देखा आरआई 559 प्लस पदवी वैकेंसी रोचे बर्तमान जदि वैकेंसी देखा देखो इनक्रीज वैकेंसी जो देखा 798 प्लस पदवी इनक्रीज होची आरआई पुणी थे न्यू वैकेंसी 798 प्लस पदवी वैकेंसी आसो एवं आपंकर ए आरआई जो देखा ये बर्तमान वैकेंसी जो देखा देखो आपण बर्तमान वैकेंसी रोचे ये 827 पदवी वैकेंसी रोचे किंतु आपण पुणी थे वैकेंसी जो आसूची 1385 प्लस पदवी ए आरआई पदवी वैकेंसी आसूचे एवं नेक्स्ट वैकेंसी जो आम देखा अमीन देखो अमीन बर्तमान वैकेंसी आपंकर रोचे 686 प्लस पदवी वैकेंसी किंतु आपण न्यू वैकेंसी आसूची 1669 प्लस पदवी वैकेंसी आसूची एवं आपण जो देखिए ये देखो जो आपंकर रहा आईसीडीएस सुपरवाइजर बर्तमान वैकेंसी जो आम देखा आपण मान 498 पदवी वैकेंसी रोचे और आपण न्यू वैकेंसी जो देखा 127 प्लस पदवी आपण पुणी आईसीडीएस सुपरवाइजर पदवी वैकेंसी आसूचे तो फाइनाली आपण खुशी खबर आसुवे आपण मन में प्रश्न उठुचे आपंकर एग्जाम को नहीं देखो जो गवर्नमेंट रिक्रुटमेंट एग्जामिनेशन 2023 आपंकर आरआई एआरआई अमीन आईसीडीएस सुपरवाइजर एग्जाम डेट देखा सेप्टेम्बर ही टेंटेटिव रोचे और आपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाई सारी जोटा 20 तारीख रू आपने एग्जाम 20 सेप्टेम्बर रू आप 20 अक्टोबर मध्य आपंकर एग्जाम हे तो ये आपण मन में प्रश्न उठुचे जेहेतु आपंकर आउ कम समय रही आपंकर एडमिशन लेटर जोटा कि एडमिट कार्ड शो होना एवं आपण मन में प्रश्न उठुचे देखो आपंकर एग्जामिनेशन हे कि ना ऑल इनफर्मेशन जाना पूर्व देखो क्यों जिले में केते पदवी आपंकर पोस्ट वाइज बढ़ी ऑल इनफर्मेशन चलते यही वीडियो माध्यम स्टेप बाय स्टेप जाना तापर आपंकर एग्जामिनेशन केबे हेबो ना पोस्टपोन हेबो ना आगक जीवो ता सहित जो न्यू वैकेंसी रोचे नूतन आपने आवेदन करने को पड़ो ना ये आड हे ऑल इनफर्मेशन ये वीडियो माध्यम स्टेप बाय स्टेप जाना एवं ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तरफ बहुत सारा पोस्ट इनक्रीज करा जाए देखो फाइनाली जो आम देखा आपंकर आरआई एआरआई अमीन आईसीडीएस सुपरवाइजर ऑल पोस्ट इनक्रीज करा जाए सर्वप्रथम वैकेंसी इनक्रीज जो आम देखा नोटिस जो देखा प्रथम वैकेंसी जो देखा आपंकर आईसीडीएस सुपरवाइजर आम जो यार नोटिफिकेशन उपर नजर पकेबा देखो डिपार्टमेंट ऑफ ओपन चाइल्ड डेवलपमेंट तरफ नोटिफिकेशन जारी होची देखो नोटिस जो आम देखा 2-0-3-5-7 कर रोचे और डेट जो देखा 12/9/2024 आपंकर नोटिफिकेशन रिलीज होचे एथिरे ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तरफ आईसीडीएस सुपरवाइजर केते पदवी इनक्रीज करा जायचे कैटेगरी चॉइस कौन इनक्रीज करा जायचे ओडिशार क्यों क्यों जिले में केते पदवी वैकेंसी रोचे ता सहित देखो आपंकर जो आरआई एआरआई अमीन पदवी जो क्यों क्यों जिले में केते पदवी वैकेंसी रोचे ता सहित आपंकर कैटेगरी चॉइस कौन वैकेंसी रोचे ऑल इनफर्मेशन ये वीडियो माध्यम जाना सर्वप्रथम वैकेंसी जो आम देखा जो इनक्रीज करा जायचे आईसीडीएस सुपरवाइजर देखो 127 प्लस पदवी वैकेंसी इनक्रीज करा जायचे एथिरे आपंकर कैटेगरी चॉइस कौन वैकेंसी रोचे एवं आपंकर डिस्ट्रिक्ट वाइज केते पदवी वैकेंसी रोचे ता सहित आपंकर ऑल इनफर्मेशन ये वीडियो माध्यम स्टेप बाय स्टेप जाना तेणुक वीडियो सहित आपने निहती भाव जड़ित रहतु और ऑल इनफर्मेशन पातु एवं आपण मन में प्रश्न उठुचे देखो नूतन वैकेंसी पुणी थे आपण बम्फर भर्ती रोचे और आपंकर एग्जाम कौन पर होना ऑल इनफर्मेशन ये वीडियो माध्यम जाना तेणुक वीडियो सहित आपने निहती भाव जड़ित रहतु देखो आम जब आपंकर कैटेगरी चॉइस वैकेंसी देखा पोस्ट वाइज आपंकर वैकेंसी देखा ऑल पोस्ट देखो एथर जो आम देखा देखो ये आपंकर आपने जदि देखो सुपरवाइजर पदवी अप्लाई करने चाहती आपने जदि एससी कैटेगरी बिलंग कर देखो आपण पुणी 17टी वैकेंसी इनक्रीज करा जायछि एसटी मानक 26 रोचे यूआर मानक 9टी पदवी इनक्रीज करा जायछि एवं यूआर मानक 75 प्लस पदवी इनक्रीज करा जायछि टोटाल आपण 127 प्लस पदवी वैकेंसी रोचे यह थिला आपण गोटे बिग इनफर्मेशन ता सहित देखो आपण आरआई एआरआई अमीन पदवी पूरण केते पदवी इनक्रीज करा चलतु जाना
ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବମ୍ଫର ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହୁଛି। ଏଥିରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେବ, ବମ୍ଫର ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହୁଛି। ପ୍ରଥମ ଭେକେନ୍ସି ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଆଇ ପାଇଁ, ଏ ଆର୍ଆଇ ପାଇଁ ଅମିନ୍ ପାଇଁ ରହୁଛି। ଆର୍ଆଇ ପାଇଁ 700ରୁ ଅଧିକ ପ୍ଲସ୍ ପଦବୀରେ ଭେକେନ୍ସି ରହିଥିବା ବେଳେ ଅମିନ୍ ପାଇଁ 1385 ପ୍ଲସ୍ ପଦବୀରେ ଭେକେନ୍ସି ରହୁଛି ଏବଂ 1169 ସଂଖ୍ୟକ ଅମିନ୍ ପଦବୀରେ ଭେକେନ୍ସି ରହୁଛି। ଏହି ପଦବୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ପିଓ ପଦବୀରେ ମଧ୍ୟ ଭେକେନ୍ସି ଆସିବ। ଓଡ଼ିଶା ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବମ୍ଫର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 953 ପ୍ଲସ୍ ପଦବୀରେ ପିଓ ପଦବୀରେ ଖାଲି ରହୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 6794ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଟୋଟାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 5841 ପିଓ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 953ଟି ପିଓ ପଦବୀରେ ଖାଲି ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏହି ପିଓ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବମ୍ଫର ଭର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଆଶା କରୁଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ ଡିଓ ପଦବୀରେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପାଇଁ ଆଶା କରୁଥିଲେ, ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ 7142 ପ୍ଲସ୍ ପଦବୀରେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେକ ଜିଆର୍ଏସ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ ଡିଓରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତ ଡିଓ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 2734 ପ୍ଲସ୍ ପଦବୀରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ। ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଗ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ତରଫରୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଥିବା ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଆଇ, ଏଆର୍ଆଇ, ଅମିନ୍, ଆଇସିଡିଏସ୍ ସୁପରଭାଇଜର ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ସେହି ପଦବୀ ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ପଦବୀ ଥିଲା ସେଥିରେ 8 ହେବ ନା ଆପଣମାନେ ନୂତନ ଆବେଦନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫିସିଆଲି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜାରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶା ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ତରଫରୁ ଏହାର ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିନାହିଁ ଯେ ସେଥିରେ ସେ ପଦବୀ 8 ହେବ ନା ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି 8 ନ ହୁଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବମ୍ଫର ଭର୍ତ୍ତି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପିଓ ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଆଇ, ଏଆର୍ଆଇ, ଅମିନ୍ ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଭିଏଡବ୍ଲ୍ୟୁ, ଏଚ୍ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁକରି ଏହି ପଦବୀ ନୂତନ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନଭେମ୍ବର କିମ୍ବା ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ତ ସେଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାନ୍ସେସ୍ ଆଉ 20 ତାରିଖରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, 99% ଆଉ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରେ ତାର 1 ମନ୍ଥ ପୂର୍ବରୁ ଅଫିସିଆଲି ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଥାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 20 ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଚାଲିବ। ଏଥିରେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟି ଡାଉନଲୋଡ଼ ଅପସନ୍ ଆସୁନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଜି ରହିଲା 14 ତାରିଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 6 ଦିନ ସମୟ ରହୁଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆଉ 2 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଛୁଟି ରହିବ, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଆଉ ନାହିଁ।